بسم الله صحابتي قالية ما شاء الله عشادي بحاجة وسميسا بيكون صوب بحذي الصحابتي قالية ما شاء الله فيديو كبقو إن شاء الله بإذن الله سدو سميس دسكوها بيه إن شاء الله حدوكو عجبيو فيديو لايك أنا وصار كومنتي كصوبيح الرأيقاق إن شاء الله بإذن الله وانا كاغا مهد عديديا walaalay wuxuu sub hadaa subscribe kay saar gambaleelkana firo video kasto soo dhigo wax kasto ku socdo insha Allah si uu kugu soo dhaco oo ogaatid insha Allah waana kaaga mahad celiyaa dhamaantiin inuu soo dhaweeyo Allah na xifdiyo meel walba joogtiin iyo guri walba ku sugantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalihiina la wadaaga Salam alaikum. Alors aujourd'hui on va se faire une petite recette sur Oumal Famille Heureuse. Petite recette de tortillas. Petite recette donc spécialité un peu espagnole. On va la faire très simple hein, avec des pommes de terre, un petit poivron salade, oignons, ail, des œufs et des épices. Arrosé bien sûr d'huile d'olive. Voilà, de toute façon je mettrai tout ça en description, tous les ingrédients qui vont bien. Voilà, donc c'est parti. السلام عليكم وصحابتي دقالية ما شاء الله ملو البادويناك جوكتين وهاني سلامي dhammaantiina guri walba ku sugantiin allahana xifdiyo ku soo dhawaada qalbi furan gacmo furan channelkayga ma sha Allah caawisa jeedin xaajiga ya cashada noo diyaarinaya ma sha Allah naalo maxaan ku isbaaniyol ayuu ka sameeyaa ma sha Allah markaas ku soo dhawaada sidoo uu sameeyaa sidoo habeeyaa la socda insha Allah videoga haduuni cajiba like insha Allah commentingna waa dhinacaaga insha Allah nala soo wadaag hadii ilaahay dhahdo walaalahaagana u dir oo la wadaag insha Allah si iyaguna ay uga faa'iideystaan insha Allah walaaligu cusub hadaa tahay subscribe kay saar gambaleelkana furo video kasta soo dhigno si uu kugu soo dhaco insha Allah biidnillah waana ku soo dhaweeyaa qalbi furan gacmo furan dhamaantiinaba hadana videoga la socda waad u jeedin inuu waxaan xawaashki baraadhigi diirka uu ka jarjaraya diirka uu ka hoolaya markaasi ku soo dhawaada inuu nacajibiyo waa rajeeday kullayba bilaadanku isku daaf ma aha laga yaabo qaarkiin inuu cajibiyo qaarkiin inuu cajibin waayo ku soo dhawaada insha Allah qalbi furan gacmo furan ayaan dhamaantiinaba nagu soo dhaweeyaa Allah na xifdiyo guri walba ku sugantihiin assalaamu calaykum. Pour information, hein, là, bien sûr, la tortilla, vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez, hein, comme autres légumes, même du thon, de la viande, et tout ça. Sachant que la base, hein, bien sûr, c'est pommes de terre et œufs. Voilà, allez, à plus tard. Mashallah, saxaabtida qaaliga wuxuu ku daray uu nigeeri calashaan naaladan iminka aan sameeyo hadii aad jeceshiin inaad waxyaalo kale ku sii darsatiin waxaad ka sii darsan kartiin hilib oo kale duqad oo kale digaagad oo kale kalluun oo kale ayaad ka sameeysan kartiin oo ku darasiin isaga iminka xawaash oo qurahaatu ka sameeyaa saad u aragteen hilibna kuma jiro waxna kuma jiro waxawaash markaas wax aliyo wixii aad jeceshiin ayaad ku darsan kartiin inaga ya ikhtiyaarkiina ayuu nigeeri insha Allah wakaasi hadana basasheeyo si guud galaya xawaashka ku soo dhameeyo googooyo ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah. A tout de suite. Donc voilà, donc hop, les pommes de terre dans un grand saladier, vous mettez les pommes de terre. Moi je les ai déjà salées, un petit peu poivrées et mis un peu d'herbe de Provence. Donc essayez de les couper en morceaux assez égaux hein, pour que ça soit uniforme à la cuisson. Les oignons coupés en lamelles. Hein. Hop. Tac. Et petit poivron. Tac. Et ben voilà, il y en avait deux dedans. Hop. وكذا صحابتي قالية ما شاء الله
baraadihii uu ku soo daray milix iyo filfil iyo adiga wixii yar caraf aad haysatid ku dar insha Allah wixii ku cajibiye caraf haysatid anaga wixii nacajibiye ayaan ku darnay xawaash wixii xawaash aan udgoon u yeelay marka milix yar iyo filfil yar buu ku daray laakiin adiga wixii jecesha ku dar bacdina wuxuu ku daray basal baraadheer uu soo googooyay iyo barbarooniga akhtarka ayuu ku dar uu yar yar u soo jarjaray baraadahana yar yar ayuu soo googooyay sad u arkaysiin imikana wuxuu ku daray hadana toon ayuu ku daray toon uu soo googooyay ayuu ku daray marka uu isku dhex uu walaaqaya is dhex gelidaa si fiican. On rajoute une petite cuillère de thym, ça se marie bien avec les pommes de terre. Des thym. Hop, donc aussi tout à l'heure j'ai mis un petit peu de muscade, j'en rajoute un petit peu parce que c'est pareil, ça va bien avec la pomme de terre. Muscade. marka saxabtida qaaliga wuxuu ku wada dardaray waa jidin milix yar wax kas adiga wixii caraf ku yaalo dhan ku dar milix yarna ku daray maqaacada yar oo mugeedu milix ku daray. Comment ça sent bon. Gonkéga machallah. Ok, donc pendant ce temps on va faire cuire tout ça. Donc on va mettre de l'huile d'olive. Gistidii buu soo qaatay saxabtida qaaliga l'huile d'olive ayuu ku sameeyay. Donc il faut bien mettre quasiment presque un petit centimètre pour que ça frie un petit peu. Voilà, sans pour autant que ça baigne, les pommes de terre baignent dedans. Il faudra remuer souvent. Donc voilà, donc du coup moi j'ai pris 5 œufs. Donc c'est suivant la quantité bien évidemment de pommes de terre que vous faites. Et puis on est un peu gourmand, alors on va mettre 5 œufs. Donc là je l'ai mis dans ce saladier là parce qu'une fois que les pommes de terre, une fois que ce petit mélange là sera cuit, on va les mettre directement dans l'omelette pour que ça imbibe bien. Voilà. Donc pas oublier bien sûr de saler, poivrer l'omelette. asxaabta qaaliga maasha Allah 5 xabadood oo naala ayuu ku soo riday meesha maasha Allah milix yar iyo filfil yar ku daray baraadaha marka horeysa ayuu karidaya markuu kariyo baraadaha uu firiid noqdo shiilmo baraado ayuu naalada ku dhex daraya asha kulli baad kala socodeen videoga sida uu sameeyo insha Allah biidnillah. Voilà, donc plus qu'à attendre que l'huile elle chauffe pour faire cuire les pommes de terre. Ok, donc maintenant on va faire cuire cette préparation dans l'huile bien chaude. Alors attention, faites toujours attention avec l'huile. Voilà. Donc on fait cuire, donc une fois que c'est bien chaud, après on laisse à petit feu, tranquillement. Donc voilà. Les pommes de terre ont rendu un peu d'eau. Au pire, égouttez-les un petit peu avant. Voilà, et là on fait cuire une petite dizaine de minutes en remuant régulièrement pour pas que les pommes de terre soient noyées dans l'huile. Voilà, allez, à tout à l'heure. asxaabtida qaaliga saliidii soo kuleelistay markuu saliidii soo kuleeliyay baraadihii buu ku shubay iyo ku riday marka baraadaha iyo maxaan ku basasha iyo barbarooniga way isla karsamayaan ilaa 10 minute ayuu ku deedayaa dabka laakiin dabka u dhexdhexaad uga dhig xagga hoosena ha u sameyn hawna u dalin dhexdhexaad uga dhig si yar oo degan ha u karsamo insha Allah kolba yar walaaq maqaacada rog alashan iyo dhinacan kaaga bislaan oo qaarina dhinacna ka noqon dhinacna biseel kaaga noqon insha Allah biidnillah bacda 10 minute aan isku soo noqodana hadii Ilaahay idhaahdo. Ça, voilà, on a une belle coloration, une pointe, voilà, fondant, parfait. Là, on éteint le feu. Là, on va remettre là-dedans en égoutant. asxaabta qaaliga wuu bislaaday markuu bislaaday midida ku eega wuu bislaaday baadeen madeebada ku ridaya saliidu ka meeraya saliida ma raacidayo
سليدة وكوب سليدة فريتو كردي ولا أصحاب تقالي سليدة وكصوّد الشوبي وذوجيدين ما شاء الله وكاميرا. Donc là, on va enlever un peu d'huile, juste garder, allez, on va dire une petite cuillère à soupe. Et voilà. Donc maintenant, on va mélanger les pommes de terre à notre préparation d'œuf, histoire de bien imbiber tout ça. Voilà. Hop, comme ça on imbibe bien, les pommes de terre vont boire les œufs. Hop, et on laisse une dizaine de minutes comme ça avant de faire cuire tout ça. Voilà, et pendant ce temps-là, bah, on peut faire la vaisselle. هكذا صحابتي قالية براديه إيا نالدي أيو إسكو داري ما شاء الله 10 مرد أيو كديدة يا ساعة 10 مرد أبوداي هدو إلى هذا ساعة إسكو دح قلان إن شاء الله بعدين نسكو صار نقضينا. Donc voilà, nos pommes de terre sont bien imbibées. La poêle est chaude. Allez. Hop. أصحابتي قالية ما شاء الله مركي محاكو جيستي دو يرى كلولاتي أيو قدري نالدي إيا براديه وإسكو دح رديي 10 مرد أيو إسكو دقاي إسكو دح ماغين اسمين أم بإسكو دحين راديتان بلا بصومالي مركا إن شاء الله يمكن هذا سابو سسميدي على السعود وناكسن. Donc aussi, si jamais vous voyez que vous avez besoin de rajouter un œuf ou deux, n'hésitez pas. Moi, je pense qu'on va être limite. On va voir. Allez, la suite dans une petite dizaine de minutes. صحابتي غالية وحنا يجري إن شاء الله هداد أركتين نغير تهاي إني فاميل كينا هدبا في قياس فاميل كينا كويك تهاي نعرض كبير سدا إن شاء الله. 10 مرة أيوة مكبودية يا أنت كرسمي سو أسكو صار نقلنا بعد 10 مرة إن شاء الله. أصحابتي غالية ما شاء الله دنا كلو أروجيا سحني بكروجيا للصعود وناكسر وحرجينا إن شاء الله إني كل جبنا. Bon, alors là on va faire une opération délicate, on va la retourner. Donc vous inquiétez pas si elle n'est pas trop cuite. Alors si vous avez une poêle un peu moins haute, c'est peut-être mieux. Et là, donc, on fait comme ça. Et là, on fait un coup sec. Hop. Et voilà. ما شاء الله صحابتي قالي وكذا كمي كلا جبين كمي حمان ما شاء الله سفي عنا هي وصبح ذي وذو جديد ما شاء الله. Et là du coup, et vous pouvez la retourner autant de fois que vous voulez, hein, si vous la voulez plus ou moins dorée, plus ou moins pas croustillante, hein, c'est pas une pizza non plus. Mais voilà, et là encore les 5 minutes de ce côté-là et on devrait être pas mal pour déguster. waxaan sugaynaa 5 minuut buu sugayaa bacda 5 minuut isku soo noqodaynaa saxaabta qaali. Et voilà, petite tortilla simple, hein. Donc à manger avec une petite salade. Ça passe tout seul, voilà. Donc vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez l'agrémenter avec beaucoup de choses. Mais voilà, une simple tortilla. Allez, salam, bismillah, bon appétit. أصحابتي قالي وكاسب كسر دمية ما شاء الله تكسر دوّاد الفيديو بينو نحجبيها رجيتي إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.